আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কলিজার ভাই এবং বোনেরা, আজকে আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আইলাম আপনাদের সম্মুখে। দেখেন এই সনাতন ধর্মর ভাইটা কি বলে, শুনে যান। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मदियों वबारिक वसल्लिम। दयास पर मौजूद तमाम